जय माताजी मित्रों, तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है मेलडी सिद्ध साधना चैनल पर। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे जाणवाना छीए के दारू पीता होय के पछी चरित्रहीन माणस होय एमने माताजी धूणवा आवे खरा। आवी एक सरस मजानी कॉमेंट आपणा एक सब्सक्राइबरे करी हती, तो आपणे आ कॉमेंटनो जवाब आपवाना छीए। बीजू के मित्रों, जे पण आ विडियो में हूँ तमने समझावूँ के जणावूँ बरोबर, ए मारा मतनी वात छे, मारी समजणनी वात छे अने मारो जे मत छे आ विषय उपर ए हूँ प्रगट करूँ छूँ। मानवू ना मानवू ए तमारो विषयनी वात छे बरोबर। एटले मारो अनुभव कहतो होय, मारी समजण कहतो होय, मने एवुं लागे छे के दारू पीता होय के पछी चरित्रहीन माणस होय बरोबर, आमने कोई दिवस माताजी धूणवा आवे ज नहीं बरोबर। माताजीनी वात करो तोय, कोई पण देवी देवतानी वात करो, भगवाननी वात करो, पहली तो वात के आवा माणस उपर 99.99% कोई देवदया होय ज नहीं बरोबर, एवुं मारुं मानवुं छे बरोबर। केम के दारू पीवो कोई योग्य वात छे नहीं बरोबर। अमुक माणसो जे छे ए अमुक वखत नहीं कहता होता कि अमने अमुक माताजी आवे छे एना लीधे मारे आम करवू पड़े छे। घणा विडियो पण जोया छे, एमां पण धूणता धूणता दारू पीता होय छे। तो हूँ ए विषये मानतो नहीं, एवो मारो मत छे, कोईनो विरोध छे नहीं बरोबर। पछी बीजू के चरित्रहीन माणस बरोबर, चरित्रहीन माणस एटले कोईपणनी बेन दीकरी उपर एनी नजर बगड़ती होय, जेनु चरित्र ज पवित्र नहीं बरोबर, तो एना खोड़िए केवी रीते माताजी धूणवा आवे बरोबर। केम के तमे कोईनी बेन दीकरीनुं सम्मान ना करी शको बरोबर, तमारी नजरना दोष छे बरोबर। तो ए पंडमां, ए शरीरमां, ए दृष्टिए, ए मनमां, ए हृदयमां देव केवी रीते बेसे, देव कई रीते प्रगट थाय बरोबर। एटले मारो मत आ विषय पर एवुं कहे छे कि कोई पण माणस होय, दारू पीता होय के पछी चरित्रहीन माणस होय, एमने माताजी कोई दिवस धूणवा आवे नहीं। पण एक ज वस्तु हूँ तमने 100% गेरंटी आपी सकूँ छूं कि जे पण माणस आवा कुकर्मो करे छे, दारू पीवो अथवा तो चरित्रहीन माणस छे, एने जे वळगार थता होय ने, जेने कारण वळखता होय, आ बधुं वधारे जोवा मळशे। पछी एमना उपर जे आ तंत्र मंत्र बहु जल्दी सक्रिय बनशे, एटले एना उपर तंत्र मंत्र विद्या तमे करी शको छो। कावतरा जे पण खराब प्रवृत्ति करता होय, जेनुं ब्रह्मचर्यनुं पालन नथी, जेमनुं चरित्र खराब छे, ए पवित्र नथी अने आवा खोटा नशा करे छे देवने बदनाम करी, तो તમે અનુભવ કરજો કે જે પણ માણસ આ બધું કરતો હશે ને એમના ઉપર જ તંત્ર મંત્ર વિદ્યા જલ્દી સક્રિય થાય છે। કોઈ રસ્તામાં વળગાડ હોય તો એ જલ્દી એમને જોઈને પ્રભાવિત થાય છે। આ બધું એ રીતે વસ્તુ હોય છે કે આવા બધા તમે જો તમારામાં લક્ષણો છે બરોબર, તમે ચરિત્રહીન માણસ હોય એમને જોઈ લેજો, દારૂ પીતા હોય એમને જોઈ લેજો, કોઈ પણ ખરાબ કામ કરતા હોય एमना घरे ज आ वधारे वस्तु थती तमने जणावशे। बाकी जे देवमां माने छे, देवने भजे छे, भक्ति शुं कहेवाय जेमने खबर छे बरोबर, अने जेनुं चरित्र पवित्र छे बरोबर, जेनी दृष्टिओमां अमी छे बरोबर, कोईनी माँ बेन ने दीकरीने जोई बरोबर, ए पण माँ बेन अने दीकरी समझे एनु काम छे माताजीनी भक्ति करवू, एने ज माताजीनी कृपा मळे छे। केम के जो तमारा मनमां ज हाथमां होय माळा अने पेटमां होय लाळा बरोबर, आवी भक्ति कोई दाड़ो काम आववानी नथी। अने आवा पंडमां मारो अनुभव एवुं कहे छे कोई दिवस माताजी प्रवेशे नहीं ते नहीं। बाकी तमारो शुं मत होय छे अने शुं मत छे तमारो ए तमे कॉमेंटमां तमारी रीते पण जणावी શકો છો। તો ચાલો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું। જો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય
તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમે કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો, વધુને વધુ શેર પણ કરજો, કેમ કે વિષય એવું છે કે સારી એવી કોમેન્ટ લાગશે તો હું એના ઉપર વિડીયો બનાવી દઈશ. તો તમારે પણ તમારી કોમેન્ટ ઉપર વિડીયો જોવે છે તો તમે સારી એવી કોમેન્ટ કરજો. બીજું કે મિત્રો, કોમેન્ટ એવી કરો બરાબર કે જે હું સમક્ષ રીતે વાત કરી શકું. બરાબર, તમારા ઘરમાં શું ચાલે છે એવી કોઈ કોમેન્ટ હોય તો મને પણ થોડું અડચણ થાય, એટલે અચકવું પડે, કેમ કે કોઈની પણ વાતો બરાબર આપણે આ રીતે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરી શકીએ નહીં. એટલે એવી કોઈ વસ્તુ તમે પૂછી શકો છો જેના લીધે તમને પણ માહિતી મળી રહે, કોઈ વિડીયો જોવે એમને પણ માહિતી મળી રહે. તો ચાલો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આટલું. મળીએ હવે નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય મેલડીમાં, હર હર મહાદેવ.